अगर आपका भी किचन गंदा है और आपको मोटिवेशन चाहिए और आपको किसी किस्म की मोटिवेशन नहीं मिल रही तो मैं हूँ ना आपकी बाजी, आपको दूंगी मोटिवेशन। आए वीडियो देखें और आप भी मोटिवेट हो और अपना किचन जाके साफ़ करें। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और ईमान की बहुत अच्छी सी हालत में होंगे। तो खैर गाइस, मैं काफ़ी टाइम से प्लान करी थी अपना ये विंडोज़ क्लीन करने के लिए, कि मैंने सोचा था कि विंडोज़ तभी क्लीन करूँगी जब मैं वीडियो बना पाऊँगी। तो जैसा आपको पता है कि मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी और उसकी वजह से मैं ये जो है ना ये चीज़ें नहीं कर पा रही थी, क्योंकि इसके लिए स्पेशल आपको काउंटर पे जाके खड़ा होना पड़ता है और उसके अलावा ज़ाहिर है आपको प्रॉपर एक मोटिवेशन चाहिए हर चीज़ आपको। तो खैर आज मैंने फ़ाइनली टाइम निकाल ही लिया। मैंने सोचा कि चलो अब जो है ना और मज़ीद जो है ना आराम नहीं करना, तो यहाँ पे जो है ना ऊपर ऊपर से मैंने सोचा कि ज़ाइना से साफ़ करा देती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ज़ाहिर प्रॉब्लम हो रहा था। तो यहाँ पे ज़ाइना जो है ना मेरी हेल्प कर रही थी। तो इसको मैंने पहले अंदर से किया और उसके बाद इसको जो है ना मैंने बाहर से भी करना है। अच्छा, नॉर्मली ऐसा होता है कि हमारे जो क्लीनर है वो बाहर से आके कर लेता है पूरे घर की, जैसे विंडोज़ वगैरह करनी होती हैं। लेकिन अभी ज़ाहिर मैं कर रही थी तो अंदर से बिल्कुल इतने मज़े का क्रिस्टल क्लियर हो गया, तो और बाहर से मैंने कहा गंदा गंदा, तो फिर वो मज़ा नहीं आता। तो यहाँ पे जो है ना ज़ाइना से जॉब मैंने ली। मैंने कहा पानी वाला काम ही ये ना हो कि ज़ाइना गिर जाए या स्लिप हो जाए, तो चलो मैं ख़ुद ही स्टार्ट करती हूँ। तो खैर गाइस, आपको पता है कि जैसे ही सीज़न चेंज होता है, चाहे गर्मियाँ हो, सर्दियाँ हो, ऑटम हो, स्प्रिंग हो, हम लोगों ने एक काम करना होता है और वो ज़रूर करना होता है, चाहे जिधर से इधर हो चीज़ें। वो जो है डीप क्लीनिंग होती है, एक सीज़नल होती है, एक वीकली डीप क्लीनिंग होती है। तो ये जो है ना मेरी सीज़नल जो है ना डीप क्लीनिंग थी। अच्छा, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें जो है ना मैं ऐड नहीं कर पाई, क्योंकि वीडियो एक तो बहुत लंबी हो जानी थी और मेरी तबीयत इतनी ठीक नहीं थी कि मैं सारी एक उसमें कर लेती। मैं थोड़ी थोड़ी करती और कुछ चीज़ों की मैं वीडियो नहीं बना पाई। लेकिन एटलीस्ट आई थिंक मैं आपको मोटिवेशन इतनी दे दूँगी कि आप जाके जो है ना अपना किचन इंशाल्लाह साफ़ सुथरा कर लेंगे। और ये देखें जी, यहाँ पे जो है ना पहले विंडोज़, लास्ट टाइम मैंने पता है क्या किया था, पहले नीचे वाली ये जगह क्लीन करके और उसके बाद विंडोज़। और जब मैं विंडोज़ क्लीन करने लगी तो वो सारा सत्यानाश हो गया। ठीक है, तो खैर अभी किचन की हालत में आपने बिल्कुल नहीं जाना, क्योंकि मसला ये है कि जब मैंने सारा किचन साफ़ करना है तो ज़ाहिर है सारी चीज़ें, प्लांट्स वगैरह सारा इधर उधर पड़ा हुआ है और उसको मैं स्लोली एंड ग्रेजुअली करती जाऊंगी। अब भी फ़िलहाल मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा था, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा इधर उधर हुई भी थी और मैं सोच रही थी कि ये पता नहीं ख़त्म भी होगा या नहीं ख़त्म होगा। स्टार्टिंग आप ऐसे ही सोचते हो लेकिन खैर ऑब्वियसली ख़त्म तो होना होता है। और लास्ट टाइम जो है ना मैंने जो घर की क्लीनिंग शेयर की थी उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें मिस थी, जैसे घर के दरवाजे, घर की दीवारें और बहुत सारी चीज़ें। तो इंशाल्लाह उसकी भी मोटिवेशन मैंने आपको भी देनी है, वो भी हाफ़ दी थी। अच्छा, और उसके बाद ये जो है ना वाइट टाइल्स जो होती हैं वो ज़रा थोड़ा सा मुश्किल होती हैं हैंडल करनी, वो थोड़ी गंदी हो जाती हैं, तो उसको भी जो है ना साथ साथ बंदे को करना पड़ता है। तो ये मैं डेली तो ऑब्वियसली नहीं करती, लेकिन वीकली मंथली जो है ना ऑब्वियसली करती हूँ, तो इसलिए जो है ना फिर तो चीज़ें साफ़ रहती हैं। तो ख़ैर गाइज़, हमेशा मैं आप लोगों से यही बात कहती हूँ कि ऐसा नहीं होता कि आप घर को साफ़ करें, एक दफ़ा साफ़ करना है या एक दफ़ा आप क्लीनर को बुला के घर को साफ़ कर दें और उसके बाद फिर उसका ख़्याल ही ना रखें, तो घर गंदा होता रहता है रोज़ के हिसाब से। ऑब्वियसली रोज़ कुकिंग होती है, खाना पीना होता है, हर चीज़ होती है, तो आपको जो है ना मेंटेन करना पड़ता है, चीज़ें संभाल के रखना, इधर उधर करना। तो ये तब होता है कि जब आप जो है ना डेली लाइफ में इन चीज़ों को करते रहते हैं। ठीक है, इस तरह यही है कि अगर आप डेली लाइफ में करते रहेंगे, इस तरह आप अपने बच्चों को भी साथ साथ मोटिवेशन देते हैं, वो आपको देख के कुछ सीखते हैं, तो ज़ाहिर है वो सारी चीज़ों को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करते हैं। ठीक है, और बस यही है कि नॉर्मली यहाँ पे ये सीन है कि आप किसी पे डिपेंड नहीं कर सकते, ये तो ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। तो फिर इसलिए आपको पता है कि आपने ख़ुद ही करना है, तो बजाय इसके ज़्यादा इसको ख़राब करने के हम लोग ऐसी हालत में छोड़ें कि कम से कम जो है ना थोड़ा सा फिर जब करने लगें तो फिर प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो खैर किचन आपकी जो लाइफ में एक ऐसा मैदान जंग है ना, जिससे आपको रोज़ लड़ना पड़ता है, रोज़ ज़रूर आपको लड़ना पड़ता है। ठीक है, अब लोग पता नहीं किस किस से लड़ते हैं, लेकिन हम लोग बेचारे जो है ना, हम लोग अपने किचन से ही लड़ने से फारिग नहीं होते। तो वही बात है कि जैसे ही आप किचन में एंटर होते हैं तो डीप क्लीनिंग के लिए आपको हर चीज़ जो है ना आपकी आवाज़ दिमाग में गूंज रही होती है। बर्तन धोने हैं, वो स्टोव क्लीन करना है, उसके अलावा चिकनाई है, ओवन है, माइक्रोवेव है, हर चीज़ जो आपको चीख चीख के बुला रही होती है। तो बस मेरा भी कुछ यही हिसाब था कि आज जो है ना मैंने सोचा था कि आज मैंने किचन का इंशाल्लाह कोना कोना जो सामने वाला है, मतलब माइक्रो कर लिया, लेकिन ओवन इस वीडियो में मैं नहीं कर पाई। ओवन वैसे मेरा क्लीन था, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत करना था, लेकिन मैं नहीं कर पाई। लेकिन उसके अलावा प्लांट्स वगैरह, क्योंकि इसमें मुझे काफ़ी घंटे लग चुके थे। और उसके बाद जो है ना मुझे, और ऑब्वियसली आपको सिर्फ ये नहीं था कि सिर्फ किचन क्लीन करना, उसके बाद ज़ाहिर है कुकिंग होती है, बच्चों का खाना होता
ہوتا ہے، ڈنر ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو پھر آپ کہتے ہو کہ چلو اپنی تھوڑی بہت انرجی آپ نے چھوڑنی ہے، تاکہ ایسا نہیں کہ آپ ساری انرجی وہاں پہ ویسٹ کرو. کیونکہ آپ ایسے ہوتے ہیں نا کہ اگر آپ کچن صاف کریں تو آپ اس کو گھنٹوں دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے رہتے ہیں، لیکن گھر والے پھر کھانا مانگتے ہیں. تو یہ صرف آپ کو ہی اچھا لگتا ہے صاف ستھرا دیکھ دیکھ کے. تو بس یہی بات ہے کہ میں نے سوچا کہ چلو آپ لوگوں کو بھی موٹیویشن دیتی ہوں. اور اچھا لاسٹ ٹائم جو ہے نا میں نے اتنے مزے کی جو ہے نا سمر گیٹنگ مائی ہوم ریڈی فار سمرز وغیرہ کی، اور اس کے بعد جو ہے نا ایسے بادل ایسی بارش سٹارٹ ہوئی، اور مجھے کسی نے کامنٹ میں کہا کہ باجی یہاں پہ تو پھر سردیاں سٹارٹ ہو گئی ہیں. جی بالکل سردیاں وغیرہ بھی سٹارٹ ہو گئی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ نارملی ایسا ہوتا ہے کہ ونٹرز کو بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا کہ جو بے شک سردیاں سٹارٹ بھی ہوں تو وہ آپ کو پھر کام نہیں آتا. تو آبویسلی ہمیں پتہ ہے کہ یہاں کا ویدر ایسا ہے، کیسا ہے، کیسے بارش ہوتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا آبویسلی. تو ہم لوگ اس لحاظ سے جو ہے نا اپنی پلاننگ کرتے ہیں اور اس لحاظ سے کلیننگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بس وہ ساری چیزیں میں نے نظر میں رکھ کے اس کے تب ہی جو ہے نا میں نے بہت ساری ایسی چیزیں ہٹائی تھی، بہت ساری ایسی چیزیں پیک کر کے رکھی تھی جس کا مجھے تھا کہ اگر اب بارش ہو جاتے ہے اور بہت شدید سردی بھی ہو جاتی ہے یا مائنس میں بھی ٹمپریچر چلا جاتا ہے تو وہ چیزیں مجھے کام نہیں آئیں گی. تو جو تھوڑی بہت چیزیں ہیں اس کا ایک بیگ میں نے اور بنانے اور سنبھال کے رکھنا ہے، لیکن موسٹلی جو ہے نا میں نے وہی چیزیں سنبھالی ہیں جو کہ مجھے بالکل کام نہیں آنی تھی. ٹھیک ہے، تو بس بہت سارے لوگ میری ویڈیو دیکھ کے اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ سے بڑی موٹیویشن ملی، آپ کی ویڈیوز دیکھ کے ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے، صاف ستھرا نیٹ اینڈ کلین والا. تو بالکل میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ لوگوں کو موٹیویشن دوں، اور مجھے خود بھی میرے سر میں درد ہوتا رہتا ہے چیزیں ادھر ادھر ہو جائیں یا ڈیپ کلیننگ کو کافی ٹائم گزر جائے. کیونکہ ایک دفعہ مجھے لگتا ہے کہ جب آپ کی ایک ہیبٹ ڈیولپ ہو جاتی ہے نا تو پھر آپ کو سکون ہی نہیں ملتا جب تک آپ اپنی ساری چیزیں ادھر ادھر سے سارا ڈکلیٹر نہ کر دیں، گن صاف ستھرا نہ کر دیں. تو بس یہی میرے ساتھ بھی ہے. تو اس دفعہ جو ہے نا میرے کاموں کو کافی دیر ہو گئی ہے، لیکن اب کل جو ہے نا میری بہت امپورٹنٹ اپوائنٹمنٹ ہے. آپ لوگوں نے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے کہ سب کچھ خیر خیریت سے ہو جائے. مجھے لگتا ہے کہ ایک دفعہ جو ہے نا آپ کلیئر مائنڈڈ ہوں اور آپ بالکل پیس آف مائنڈ پہ ہوں تو آپ چیزیں آرام سے کن سے کر سکتے ہیں، چاہے وہ کوکنگ ہے، چاہے وہ کلیننگ ہے، چاہے بچوں کے کام ہے، چاہے آپ کے اپنے کوئی بھی کام ہے. مطلب کوئی بھی جو کام ہے نا آپ تبھی کر سکتے ہیں جب آپ مینٹلی جو ہے نا پیسفل ہوں. تو میری کچھ ٹائم اتنا ڈسٹرب گزر رہا ہے، میری اپوائنٹمنٹس جا رہی ہیں، اوبویسلی میری جو میڈیکل ٹریٹمنٹ وہ پینڈنگ ہے. یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ بیمار ہو جائیں تو پھر آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، آپ بس ویٹ کرتے رہے جی پی کی اپوائنٹمنٹس کا. اور جی پی بڑی مشکل سے یہاں پہ اویلیبل ہوتے ہیں، اور جب جی پی آ جاتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے نا آپ کو یہ پرابلم ہوتی ہے کہ وہ آپ کو ریفر کرتے ہیں. جب وہ ریفر کرتے ہیں نا تو اس میں مہینوں لگ جاتے ہیں. تو بس یہی میرے ساتھ کچھ چل رہا ہے کہ ابھی جو ہے نا میری 5 مئی کو، مطلب مجھے نہیں پتا کہ یہ ویڈیو کب آئے گی، لیکن 5 مئی کو جو ہے نا میری اپوائنٹمنٹ ہے. تو آپ لوگوں نے مجھے ضرور اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. تو خیر میں آپ کو جیسے بتا رہی تھی کہ میں ویڈیو بنا رہی تھی اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا میری ویڈیو کی چارجنگ فنش ہو گئی، اور کافی چیزیں جو ہے نا میں نے پیچھے سے کر لی تھی جب تک میرا فون جب تک چارجنگ پہ لگا ہوا تھا، کیونکہ میں بالکل ویٹ نہیں کر پا رہی تھی کہ اب میں ویٹ کروں اور اس کے بعد جو ہے نا مزید ٹائم ویسٹ کروں. تو بس یہ جو ہے نا مین موٹا جو ہے نا میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا. اور آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.